হোজাইবাসীৰ বাবে এটি সুখবৰ হোজাইত অতি সোনকালে মুকলি হ'ব সকলো ধৰণৰ সুবিধা থকা এখন আধুনিক হস্পিটেল জামিয়া এডুকেশনাল চ্যারিটেবল ট্রাস্টৰ CMD শামসুল আলম কাসিমি সাহাবৰ নেতৃত্বত মৌলানা জহিরুদ্দিন আৰু হুসাইন আহমেদ তালুকদাৰৰ তত্ত্বাৱধানত আৰু সদস্যসকলৰ উপস্থিতিত আজি এই কথা ঘোষণা কৰে শামসুল আলম কাসিমিয়ে हॉस्पिटल हो रहे हैं होजाई डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह इसका इमीडिएटली इंशाल्लाह हो जाएगा हम करेंगे আপোনালোকে হস্পিটেল যিখন মানে ইয়াত আৰম্ভ কৰিব হস্পিটেলখনৰ মানে স্থানীয় যিখন ঠাইত আৰম্ভ কৰিব স্থানীয় ঠাইখন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নেকি जगह है हमने सिलेक्ट कर दिया आपको टाइम पे बता देंगे बहुत जल्दी हम टाइम आपको पब्लिक करेंगे हमने जगह सिलेक्ट हो गया ঠিক আছে আপোনালোকৰ হস্পিটেল যিখন আপোনালোকে ইয়াত আৰম্ভ কৰিব হস্পিটেলখনৰ মানে স্বত্বাধিকাৰী কোন मालिक बोलते आपको ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है ये जामिया एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बनाया जा रहा है और यहाँ पे उसका पूरा गाइड कर रहे हैं हमारा जामिया चैरिटेबल ट्रस्ट के CMD मौलाना शामसुल आलम कासिमी साहब की और मौलाना जहीरुद्दीन साहब की ओर से हो रहा है यहाँ हमें जितना सहयोग चाहिए उतना हम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी होगा ये আপোনালোকৰ এই হস্পিটেলখনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে নে অথবা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব उसका फाउंडेशन हम बहुत जल्दी कर लेंगे और काम भी बहुत जल्दी होने वाला है जब होगा आप सभी को बता देंगे বৰ্তমানলৈকে কোনো স্থান নিৰ্দিষ্ট কৰা নাই যদিও হোজাৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে ট্ৰাষ্টৰ CMD শামসুল আলম কাসিমিয়ে এনেকুৱা এটা খবৰ পাই নিশ্চয় ৰাইজে হলাক লব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ডেইলি